هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي. Salam, nous vous parlions il y a quelques jours du psoriasis. Restons avec les maladies cutanées pour nous intéresser aujourd'hui à la dermatite atopique, communément appelée eczéma atopique. Peau sèche, plaques rouges et forte démangeaison pour un peu décrire cette maladie. Elle touche principalement le nourrisson et l'enfant, mais elle peut concerner l'adulte et l'adolescent. Une maladie chronique, inflammatoire, de la peau pouvant entraîner des lésions cutanées, également des troubles du sommeil et vous imaginez bien une mauvaise qualité de vie. تحدثنا قبل أيام عن الصدفية، نكملوا مع أمراض الجلد واليوم نركزوا على التهاب الجلد التحسسي المعروف باسم الإكزيما التأتبية. جلد جاف، بقع حمراء وحكة شديدة باش نوصفوا المرض. يصيب بشكل رئيسي الرضيع والطفل ويقدر يمس أيضا المراهق والبالغ. مرض جلدي التهابي مزمن يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد واضطرابات النوم وسوء نوعية الحياة. Nous en parlons avec notre invité du jour. مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous recevons aujourd'hui le professeur Samia Zoubiri. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service dermatologie au CHU Mostafa Bacha d'Alger. Merci d'être avec nous. Alors, la dermatite atopique semble être une maladie fréquente. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, professeur? يبدو أنه التهاب الجلد التأتبي مرض شائع. واش تقدري تقولي لنا عليه؟ En effet, la dermatite atopique est une inflammation de la peau, c'est une maladie inflammatoire cutanée dans un contexte atopique, dans un contexte de maladie allergique. هذا الالتهاب في الجلد التأتبي يظهر بالكثرة عند الأطفال. نشوفوه عند الأطفال، ممكن نشوفوه عند chez l'adulte. عند الأطفال لهذا الأمهات لازم يعرفوا يشخصوا الأعراض اللي تظهر عند الرضيع. La fréquence, ça touche 20% des enfants. Ça touche 20% des enfants à partir de l'âge de 3 mois. Ça touche dans les pays développés jusqu'à 25 à 30% des enfants. Chez l'adulte, on le voit dans 10% des cas. في الجزائر عندنا معلومات أنه المرض يظهر عند 5% من الأطفال. هذه الإكزيما التأتبية تظهر عند الرضيع في شهر 3 شهور حتى لسنتين، حتى الطفل الأكبر والمراهق. Très bien. Alors, quelles sont les causes de cette maladie, professeur? أسباب هذا المرض؟ الأسباب المرض، هذا السؤال تاع أسباب المرض سؤال اللي يرجع دائما من عند الأولياء. منين جات هذه الإكزيما التأتبية؟ لأنه في ذهن الأولياء أنه لما نلقى السبب نحي هذاك السبب والمرض تاع الإكزيما التأتبية يروح. الإكزيما التأتبية ما عندهاش سبب واحد، عندها أسباب. سبب واحد لا يكفي أنه يؤدي إلى الإكزيما التأتبية، لازم تجتمع أسباب تؤدي إلى هذه الإكزيما التأتبية. وشنو هي هذه الإكزيما التأتبية؟ هي بشرة جافة. بشرة جافة كي نفهموا الأولياء خاصة الأمهات نقولوا لها مادام البشرة تاع وليدك تخيلي أنها مثلا مكونة من حيط فيه دي بريك وبيناتهم الإسمنت. هذاك الإسمنت هذاك هو اللي يخلي البشرة تشد الماء، ما تكون ماشي جافة. لكن عند الأطفال تاعكم اللي عندهم هذه الإكزيما التأتبية الإسمنت ما كاش، يعني الماء يخرج من البشرة تكون جافة، البشرة تكون جافة. وهذاك الإسمنت اللي بين هذوك لي بريك وراثي. علاش ما عندهمش هذاك الإسمنت اللي بين لي بريك تاع لابو؟ هذه عامل وراثي. عندنا سبب وراثي أولا، كاين سبب وراثي في الإكزيما التأتبية. ومادام البشرة جافة راح تخلي المواد اللي على برا تدخل بسهولة، الميكروبات تدخل بسهولة في هذا البشرة الجافة. ولهذا كاين عامل ثاني، une autre cause c'est l'environnement، المحيط اللي نعيشوا فيه، لا بوليسيون، المواد اللي تدخل من برا، الميكروبات راح تدخل بسهولة في هذه البشرة الجافة وتحدث التهاب في الجلد. لهذا الإكزيما التأتبية مرتفعة في البلدان المتقدمة. Les pays développés ont une fréquence plus élevée de la dermatite atopique
Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'exposition aux polluants externes, aux allergènes, qui vont pénétrer cette peau fragilisée déjà et entraîner de l'inflammation. D'accord. Mais ce facteur à lui tout seul ne suffit pas. Il existe des facteurs qui, quand ils sont là, ils vont entraîner la dermatite atopique. Mais vivre dans un milieu urbain ou rural tout seul Ne veut rien dire forcément. Voilà. Alors, quels sont les signes de cette maladie? العلامات اللي تبان le plus lorsqu'on est atteint de dermatite atopique. اولا السن اللي تظهر فيه هي 3 شهور ابتداء من 3 شهور، يعني سن مبكر عند الرضيع. هذا الاطفال راح تكون عندهم بشره جافه، يعني كي نشوفوا البشره تاعهم في كامل الجسم البشره تكون تتقشر، فيها قشره جافه، نحسوها كي نمسوها نحسوها يعني elle est pas hydratée ما نحسوهاش voilà. Non, elle n'est pas hydratée, elle est sèche. كي نمسوها نحسوها يعني حرشه وتتقشر. وفي البشره الجافه دائما عندهم البشره الجافه، فوق هذه البشره الجافه راح تظهر دي بوسي ديكزيما تأتوبيه، يعني راح يظهروا بقع حمراء. هذو بقع حمراء يجوا فيهم فوقهم حبيبات فيهم الماء يسيلوا ومن بعد يديروا قشره. وهذه البقع عند الطفل الرضيع تكون فيها حكه وتكون فيها آلام. Ces plaques sont douloureuses et prurigineuses et ces enfants-là, 3 mois, ces petits, ils ne savent pas se gratter. Donc, ils auront par exemple tendance à se frotter les joues contre les oreillers ou à pleurer la nuit du fait de se prurite parce qu'ils ne savent pas se gratter. D'accord. Alors, on en sait un peu plus sur les symptômes. Qu'en est-il maintenant de la localisation des lésions? يعني واش من المضرب في الجسم اللي يتقاس le plus؟ هذه البقع الحمراء تاع الإكزيما التأتوبية راح يكون عندها توزيع مختلف على حسب السن. مثلا إذا ناخذوا الرضيع من 3 شهور حتى لسنتين، المكان اللي يخرج فيه هذه الإكزيما التأتوبية هي المناطق الخارجية للجسم. الخدود في الوجه، هذه هي أول منطقة تخرج فيها الإكزيما التأتوبية. في الوجه ممكن يخرج في الجبهة، في الجلدة تاع الرأس، وفي الجسم المناطق الخارجية تاع الجسم تاع الطفل دائما. Les articulations par exemple? Les faces externes, les faces externes, c'est principalement les joues, le cuir chevelu, avec une caractéristique au niveau du visage, c'est un respect de la zone médio-faciale, c'est-à-dire que هذه البقع الحمراء on va pas les trouver في الأنف مثلا ولا autour de la bouche. C'est principalement le visage, les joues, derrière les oreilles, avec un prurite important. بعد سنتين المناطق تاع الإكزيما التأتوبية راح تتغير. راح يبقى البقع الحمراء صح، والحكة c'est un signe très important. C'est vraiment يعني ياكلوا يحب يحك، ياكلوا الطفل يقعد يحك في هذيك البقع الحمراء بصفة هامة. بعد سنتين المناطق تاع الإكزيما التأتوبية راح تختلف، تتبدل، تولي في الداخل المرفقين و derrière les genoux. Les articulations, c'est plutôt les faces internes des coudes et les creux popliteés où il y aura un prurite important. Après, chez l'adulte, ça existe chez l'adulte, ça va toucher les mains sous forme d'un eczéma des mains, mais ça peut toucher aussi le visage. Et là, au niveau du visage, راح يكون autour des yeux, autour des paupières, autour de la bouche et aussi au niveau du cou. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un fond permanent de sécheresse cutanée sur lequel vont apparaître des poussées. والمريض يولي هو وحده يعرف وشنو هما الحالات اللي تدير له هذيك البقع تاع الإكزيما التأتوبية. D'accord. Alors, question en 2 temps, professeur, en tant que dermatologue. D'abord, comment diagnostiquez-vous la maladie et puis comment évolue cette maladie? يعني كيف يتم التشخيص وكيفاش هذا المرض يتطور؟ Le diagnostic est fait très simplement sur la base de l'examen clinique. يعني الطبيب المختص لما يفحص المريض ويشوف الأعراض اللي هي البشرة الجافة والبقع الحمراء والحكة. J'insiste sur الحكة هذه. La démangeaison. La démangeaison qui est un signe très important au cours de la dermatite atopique. الطبيب ممكن يشخص المرض فقط بالإكزامان كلينيك، ما نحتاجوش لتحاليل دم أو يعني ça saute aux yeux. Vous risquez de vous rendre compte vite de la maladie. Oui, le dermatologue fait facilement le diagnostic positif chez l'enfant. Les formes de l'adulte peuvent poser des problèmes de diagnostic positif. C'est des formes plus difficiles à diagnostiquer par rapport à celles de l'enfant.
Nous avons bien sûr des critères pour poser le diagnostic, mais c'est principalement l'interrogatoire. C'est un enfant qui a des antécédents familiaux d'asthme dans la famille, d'atopie, de rhinite allergique ou de conjonctivite allergique, déjà à l'interrogatoire, puisque nous avons dit que l'amil al-wirathi عنده دور في الإكزيما التأتوبية. Donc c'est des enfants qui ont des antécédents à l'interrogatoire. Et puis d'après l'examen clinique, le dermatologue verra des plaques d'eczéma sur les zones particulières en fonction de l'âge et bien sûr ce prurite très important. Le diagnostic positif se fait à l'examen clinique. Et pour l'évolution de la maladie, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors l'évolution est chronique. C'est-à-dire que durant l'enfance, l'enfant va faire des poussées d'eczéma. L'évolution est favorable dans 90% des cas. في 90% الأطفال هادو راح يبراهم الإكزيما التأتوبية في سن 18 سنوات. لكن بعض الحالات اللي هما أقلية 10% راح الإكزيما التأتوبية تكمل à l'âge adulte. Il y a une récidive à l'âge adulte. C'est-à-dire une persistance. Il ne va pas guérir. La dermatite atopique va persister jusqu'à l'âge adulte. Alors il y a aussi le problème de l'association à d'autres maladies atopiques. Par exemple, l'association à l'asthme, à la rhinite allergique ou à la conjonctivite allergique. أقلية من هاد الأطفال ممكن تعمل ربو في السنوات اللي بعد الإكزيما التأتوبية وممكن تعمل une allergie alimentaire. D'accord. Alors, quel genre de complications peuvent survenir à cause de cette maladie, au cours de cette maladie? يعني نوع المضاعفات التي يمكن أن تحدث. Les complications, c'est principalement les infections, les complications infectieuses, parce qu'on l'a dit, la peau est fragile, elle laissera plus facilement rentrer les germes, et donc il y aura des infections bactériennes, et là donc le tableau va changer, il y aura du pus qui va apparaître, et ça va nécessiter l'administration d'une antibiothérapie, bien sûr, le traitement va changer. Les complications toujours infectieuses virales, c'est très important. Ces enfants-là font beaucoup d'infections virales. كاين فيروس الهربس اللي يعطي مضاعفات خطيرة عند هاد الأطفال لأنه ممكن هاد الهربس يعطي une méningoencéphalite herpétique et une kératoconjonctivite herpétique. الهربس عند هاد الأطفال لازم يعالج عند الطبيب لتفادي هذه المضاعفات surtout la méningoencéphalite herpétique. Autre complication أطفال اللي عندهم حكة قوية تأثر على النوم تاعهم وتأثر على الدراسة تاعهم. الطفل هذايا اللي ما n'a pas pu avoir une bonne nuit de sommeil راح يكون في اليوم الدراسي تاعو يكون عنده مضاعفات. C'est pour ça qu'on parle de répercussions sur le sommeil. Oui. Forcément. Répercussions sur le sommeil. En fait, il n'arrive pas à se gratter. Il n'arrive pas à dormir du fait du grattage important. La scolarité sera perturbée. La famille aussi. C'est pour ça qu'on parle de qualité de vie altérée. Toute la famille qui vit autour de cet enfant aura des répercussions importantes. D'accord. Alors, professeur, pour ce qui est de la prise en charge actuelle de la dermatite atopique, traitement curatif ou symptomatique, Alors, le traitement est un chapitre très important. En fait, c'est une maladie chronique. C'est pour ça que l'éducation thérapeutique prend toute sa place dans cette maladie. En fait, comme ça touche les enfants, on doit expliquer aux mamans. نقولوا للأمهات الطفل تاعك ما عندوش مرطبات في الجلد. هذوك المرطبات لازم انتي تجيبيهم له بالكريمة المرطبة. وهذه الكريمة المرطبة لازم تديريها كل يوم في كامل الجسم. إذا ما درتيهاش يوم عارفي باللي البشرة تاع الطفل تاعك ما عندهاش الحماية هذيك، ما عندهاش هذاك الماء في البشرة تاعو باش يحمي نفسه. وإذا البشرة تاعو كانت ناشفة راح يدير التهابات، راح يدير ديزانفيكسيون. لازم كل يوم ترطبي له البشرة تاعو. لازم لو تريتمون اوسي كي تكون اون بوسي انفلاماتوار نقولوا لهم حنايا مثلا كي تشعل النار لازم نطفوها. باش نطفوها كاين سي دي dermocorticoïdes qu'on applique sur les plaques d'eczéma pour agir rapidement sur l'inflammation. Et l'exemple qu'on donne كي تشعل النار لازم نطفوها tout de suite. ماشي نستنى quelques jours باش نبدا ندير le traitement anti-inflammatoire. Non, rapidement il faut agir pour éviter une poussée sévère de dermatite atopique. Le traitement aussi, il faut expliquer tout ce qui va avec la dermatite atopique. Les produits اللي لازم يدوش بهم الطفل ماشي n'importe quel produit. Les produits اللي يدوش بهم لازمش يكونوا des produits يزيدوا يضاعفوا الجفاف تاع البشرة. لازم تخيري des produits اللي يدوش بهم اللي يزيدوا البشرة
ماشي لو كونترير. لي برودوي اللي تغسلوا بهم الحوايج، plein de questions sur la pratique du sport, sur l'épanouissement de l'enfant aussi, qui va bien l'aider à mieux vivre avec la maladie. Bien sûr, pratiquer du sport, être en groupe, malgré la dermatite atopique, parce qu'en fait, c'est des enfants qui auront des démangeaisons importantes, qui n'auront pas tendance à supporter le chlore, par exemple, des eaux de piscine ou l'eau salée des plages. Mais on insiste, ces enfants doivent avoir une vie normale. Ils doivent faire du sport, mais tout cela, il faut l'expliquer. Donc, les traitements existent. Il faut bien expliquer qu'il y a un traitement local qui doit être appliqué tous les jours. Quand l'enfant est un peu plus grand, c'est lui-même qui va appliquer son traitement. Et les traitements symptomatiques, pour soulager le prurite, il y a aussi ce qu'on explique à l'enfant, les méthodes anti-grattage. C'est-à-dire que plus on gratte sa peau, plus la peau va s'inflammer et s'aggraver. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, il faut casser le cercle vicieux. Et comment faire? C'est ce qu'on appelle les alternatives au grattage. On explique par exemple que الحكة الحاجة الباردة تنقص الحكة. يعني كي تكون عنده الحكة تحطي له حاجة باردة في الأماكن هذوك. On explique à l'enfant par exemple d'utiliser des objets anti-stress pour transférer l'envie de se gratter sur autre chose plutôt que sur sa peau. Pour qu'il oublie le grattage, يعني باش ينساه. باش ينساه وباش ما يزيدش الالتهاب، لأنه كل ما يطفل يحك البشرة كل ما الالتهاب راح يزيد. Très bien. Les perspectives de traitement dans l'avenir, professeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? يعني آفاق العلاج في المستقبل. En fait, يعني في الآونات الأخيرة هذه كاين بحوث كثيرة وتطور في الفهم تاع الميكانيزم تاع الإكزيما التأتبية أدت إلى ظهور de nouvelles molécules qui donnent beaucoup d'espoir en matière de dermatite atopique, parce qu'en fait ce sont des patients qui souffrent, des mamans qui souffrent, des enfants qui souffrent, et donc il y a des molécules qui ciblent des interleukines, des anti-interleukines. C'est l'apparition des biologiques maintenant, comme ça existe dans le psoriasis depuis longtemps. La dermatite atopique maintenant va bénéficier de l'action des biologiques. Il y a les anti-interleukines qui font leur apparition. Il y a aussi les anti-januskinases aussi, qui sont très prometteurs pour donner d'espoir à ces patients. Parfait. Je pense que vous avez bien répondu, vous avez bien résumé cette maladie. Les questions du public, il y en a beaucoup aujourd'hui, je vais vous en poser quelques-unes. Professeur, la dermatite atopique touche-t-elle plus les personnes à la peau blanche? Donc les bruns sont-ils moins concernés? يعني هل يؤثر هذا المرض على الأشخاص ذو البشرة البيضاء؟ En fait, il n'y a pas de différence entre les sujets à peau blanche ou à peau foncée. Elle se voit dans tous les types de peau. D'accord. La maladie est-elle héréditaire? Elle revient à chaque fois cette question. هل هو مرض وراثي؟ الوراثة عندها دور، لكن ليس دور وحده كافي. كاين عوامل أخرى في الأسباب. La maladie est-elle contagieuse؟ هل يعدي؟ لا، مرض غير معدي، وهذا شيء مهم لأن الطفل في المدرسة مع الزملاء تاعو لازم يفهموا في المدرسة باللي مرض غير معدي. باش هكذا ils vont pas l'écarter du groupe ويقعد toujours مع الجماعة. Oui. D'accord. Est-il conseillé de s'exposer au soleil lorsqu'on est atteint de cette maladie? هل لازم نعرضوا روحتنا للشمس أو لا؟ ممكن نعرضوا روحتنا للشمس لأنه الأشعة تاع الشمس راح تنشف هذيك البقع تاع الإكزيما التأتبية. Bien sûr, avec le respect des règles de photoprotection qu'on connaît. Une hydratation continue avec des crèmes et des huiles naturelles est-elle recommandée? هل ينصح بالترطيب المستمر بالكريمات والزيوت الطبيعية؟ الترطيب لازم إجباري في la dermatite atopique, لكن هنايا السؤال c'est les huiles. En fait, les huiles essentielles sont contre-indiquées chez le tout petit. والمثال اللي ممكن نعطيه انه مثلا تخيلوا البشره تاعنا، تخيلوا كاس فيه ماء وكاس فيه ماء وطبقه تاع زيت من الفوق. الكاس اللي فيه الماء راح يتبخر، لكن الكاس اللي فيه الماء وطبقه تاع الزيت الماء راح يبقى. لهذا الكريمه المرطبه لازم تكون فيها مرطب وزيت يمنع الماء باش يتبخر. لهذا تستعملي زيت وحده لا يكفي لترطيب البشره تاع الطفل، لازم كريمه مرطبه فيها المكونين. سؤال أخير، هل هناك أطعمة تؤدي إلى يعني une aggravation de la situation, des aliments qui provoquent plus de désagréments? Il y a deux situations. Il y a l'allergie alimentaire vraie، يعني التحسس من بعض المأكولات، هذا يظهر بسهولة. مثلا واحد يأكل des fraises، il va développer des plaques tout de suite après، هذه اسمها l'allergie alimentaire. لكن في حالة الإكزيما التأتبية المأكولات اللي تكون فيها السكريات بزاف ولا تكون مالحة بزاف راح تغير التكوين تاع لا سوور.
العرق يولي مالح بزاف ولا حلو بزاف، وهذاك العرق sur les plaques d'eczéma il va entraîner une aggravation et une augmentation de l'inflammation. C'est pour ça qu'on corrige certaines habitudes alimentaires chez l'enfant pour éviter des poussées d'eczéma atopique. Merci beaucoup, professeur Samira Zoubiri, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chef de service dermatologie au CHU Mustapha Bacha d'Alger. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, Healthy Healthy, avec une série d'émissions consacrées à la dermatologie. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار أبفي.